शुभ सकाळ पिलाମାନେ କେମିତି ଅଛ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ମାନେ ଘରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖିଥିବ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ଏବଂ କିଛି କାରଣବଶତଃ ଯେହେତୁ ସେଟଅପ୍ ଠିକ୍ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ତାହା ସରଳ ଗଣିତ ଯାହାକି ଜ୍ୟାମିତି ରହିଛି। ଜ୍ୟାମିତିର ବିଷୟ ରହିଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର। ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଜ୍ୟାମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାରି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅନୁଶୀଳନୀ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆସୁଛି ବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ସରଳ ରେଖା କଥା କହିପାରିବା, ରେଖାଖଣ୍ଡ କଥା କହିପାରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ସମତଳ କଥା କହିପାରିବା, ରଶ୍ମି କଥା କହିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି ବିନ୍ଦୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରେଖା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମତଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରଶ୍ମି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ବ୍ରିଫଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ 1A ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ଯେମିତିକି ଅନୁଶୀଳନୀ 1A ରହିଛି। 1A ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଏଠି କେତୋଟି ଚିତ୍ର କଥା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ସରଳ ରେଖା ଚିତ୍ର କଥା, ତାପରେ ଅଛି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଚିତ୍ର କଥା, ତାପରେ ଅଛି ରଶ୍ମିର ଚିତ୍ର କଥା। ତାହେଲେ ଆମେ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ କତକୁ। କିଛି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଟେବୁଲ୍ କଲେ ତୁମେ ମାନେ ବେଷ୍ଟଲି ଜାଣିପାରିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ନେଉଛି ମୁଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ନେଉଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ତୁମେ ମାନେ ଖାତାରେ ଏଇଟାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ, ନୋଟ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ନେଉଛି ମୁଁ ସରଳ ରେଖା, ଆଚ୍ଛା ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ଚିତ୍ରର ନାମ କଥା ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କି ଏଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର କେଉଁ ଆକାରର ହେବ। ରେଖାଖଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏଇଭଳି ଆକାରର ରେଖାଖଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରଶ୍ମିର ଚିତ୍ର ରହିବ ଏଇଭଳି ଆକାରର ରଶ୍ମିର ଚିତ୍ର ଏଇଭଳି ରହିବ। ସରଳ ରେଖାର ଚିତ୍ର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଚିତ୍ର କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଇଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିବା କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା, କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏହା ଗଠିତ ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା କଥା ଆମେ ଯିବା। ତାପରେ ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ୟାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେତେଟା ରହିଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ଆମର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ସବୁଥିରେ ସବୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ନେଇଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରପର ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ଓକେ, ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକୁ ବକ୍ସ ଆକାର କରିଦେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସହଜ ହେବ। ଓକେ, ଦେଖ ମୁଁ ପୁରା ବକ୍ସ କରିଦେଉଛି ପୁରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ ପୁରାପୁରି। ଓକେ, ହଁ ଏ ଦେଖ ସରଳ ରେଖା ରହିଛି। ମୁଁ ପୁରାପୁରି ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ରିଫଲି କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ କଥା କୁହାଗଲା ଏଇଟା ହେଲା ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ରେଖାଖଣ୍ଡର ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମନେକର ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାଁ ହେଉଛି AB ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଶେଷ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇଠୁ ବି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇଠୁ ବି ଶେଷ କରିପାରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଠି ବି ଶେଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ ସମାହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଏଠି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଆগে ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କଥା। ଆମେ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଠି ଆମେ ଶେଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବିରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏରେ ଆମେ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 2ଟି। ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ କଥା ବି ଆମେ 2 ଥର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ବି 2ଟି। ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଆମେ କାହା କହିବା, ୟାର ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯାହାକି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯଦି AB ରେଖାଖଣ୍ଡ ତୁମର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, AB ରେଖାଖଣ୍ଡ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ତିଆରି କରାଯିବ ସେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସେଇ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା, ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ବିଭକ୍ତ କଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କହିଥାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ O ବୋଲି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କହିପାରିବି। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ
रेखाखंड केतोटी रहइबो ना गोटिए ही रहइबो ठीक दुई भाग रे विभक्त करिवो मध्यवर्ती बिंदु कथा कहबा जदि जिबा मध्य बिंदु आद्य बिंदु एवं प्रांत बिंदु को छाड़ी देला परे जेउ बिंदु रहइबो ताकू हमें मध्यवर्ती बिंदु कहबा ताले मध्य बिंदु गोटिए मध्यवर्ती बिंदु गोटिए मध्यवर्ती बिंदु किंतु मध्यवर्ती बिंदु गोटे मध्य बिंदु नुहे आमे ओ टाकू गोटिए मध्य बिंदु कहि परिबा किंतु एठी जदि मो गोटे बिंदु देई के एठी सी रो नामकरण दिए ताले सी टा गोटिए मध्य बिंदु हेई परिबोनी सी टा गोटिए मध्यवर्ती बिंदु ओके ओके फ्रेंड्स तापरे आमे जानिबा मध्यवर्ती बिंदु जदि आमे कथा कहबा एठी आमे असंख्य कथा कहि परिबा असंख्य मध्यवर्ती बिंदु रहिछि तापरे आमे जिबा रश्मि पाखकु जिबा जदि आमे देखिबा रश्मि आमे का कहउचंती रे ना एटा को आमे रश्मि बोली कहउचंती मन कर ए बी रश्मि जति गला आमे लेखुचंती जेहेतु ए दिगुरु बी आडी की जाईछि ताले आमे ए भलिया ही सिंबल दउचंती एई भलिया जो सिंबल आमे दउचंती ए दिगुरु बी दिगु जाउछि अर्थात ए रु आरंभ होईछि बी रे शेष होईछि ना बी रे शेष होई नाही काहे कि शेष होईनी रे ना आमे जोडी तीर चिन्ह दउचंती ताहा आगु को आहुरी भी अग्रसर या आहुरी भी आगु को अग्रसर यार शेष कोठी हबो कहिया आमे कहि परिबा नाही तेनु आमे जानि पारिले कि ए जो ए रु जेहेतु एटा आरंभ होई जाईछि ताले आमे आद्य बिंदु पाई परिबा केतोटी रे ना गोटिए आद्य बिंदु पाई परिबा जेहेतु हमर शेष पाउ नाहंती तने प्रांत बिंदु आमे कोन करिबा 0 कहि परिबा बा टोटली नाही बोले आमे कहि पारिबा तापर जे मध्य बिंदु गति के मध्य बिंदु आमे केते काले पाइबा रे ना मध्य बिंदु आमे सेते बेले पाइबा जेते बेले समान दुई भाग रे विभक्त करिबा एठी आमे समान दुई भाग रे विभक्त करि पारु नाहंती तेनु आमे मध्य बिंदु पाई परिबा नाही मध्य बिंदु कथा जदि आमे कहिबा को जिबा मध्य बिंदु एठी जो 0 बा नील मध्यवर्ती बिंदु जदि आमे कहिबा आद्य बिंदु छाडी देला परे प्रांत बिंदु को मझिरे जहा रहिला मध्यवर्ती बिंदु मध्यवर्ती कथा जदि आमे कहिबा ताले एठी आमे कहि परिबा असंख्य अछंती मध्यवर्ती बिंदु ओके जेहेतु मध्य बिंदु नाही मध्यवर्ती बिंदु आलोचना करिबा भी ठीक हबो नाही तापर आमे जिबा कोठी करे ना मध्यवर्ती बिंदु गला तापर आद्य बिंदु गला प्रांत बिंदु गला मध्य बिंदु गला मध्यवर्ती बिंदु गला ताले तुमे माने जानि परिथिबो कि मध्यवर्ती बिंदु आमे काहाकू कहउचंती ना मध्यवर्ती एठी जमी रश्मि कथा आमे जोचु कहते बिंदुक संख्या आमे कहि परिबा असंख्य बिंदु रे गठित तापर मध्य बिंदु जदि कहिबा आमे नाही मध्य बिंदु मध्यवर्ती कथा जदि आमे कहि परिबा असंख्य कथा कहि परिबा आद्य बिंदु गोटे प्रांत बिंदु भी नाही तापर जिबा आमे कोठी करे ना सरल रेखा पाखकु जिबा सरल रेखा ऊपर जानिबा सरल रेखा कोन सरल रेखा चित्र आमे जेमिति करंती ए भले सिस्टम रे आमे सरल रेखा करि थांती रे जदि आमे सरल रेखा ना दबा एटा होची एबी सरल रेखा आमे तले चिन्हित करंती ए भली पैटर्न रे सरल रेखाटी हेई थाए ह कि नै रे निश्चित भाव रे तले ए जो एबी सरल रेखा हेता आमे आलोचना करिबा प्रथमे आद्य बिंदु कथा एवं प्रांत बिंदु कथा आद्य बिंदु एठी आमे जेहेतु तीर चिन्ह दउचंती यार आद्य आरंभ कोठी आमे कहि परिबा कि रे ना ये जेहेतु तीर चिन्ह रहउची ताले यारे भी कोन आगु को ये अग्रसर आगुरु को ये प्रोग्रेशन करूची बा अग्रगति करूची बा प्रगति रे अछि ये भी सेही बळा हम जदि प्रांत बिंदु कथा कहबा बा आद्य बिंदु कथा कहबा ये भी मध्य कोन होची ना आगु को अग्रसर अग्रगति रे अछि ताले हम आद्य बिंदु कथा कहि परिबा एठी 0 प्रांत बिंदु कथा कहबा परिबे 0 जेहेतु हम एठी आद्य बिंदु प्रांत बिंदु पाउ नाहंती तेनु मध्य बिंदु कथा कहबा भी 0 होई जिवो मध्यवर्ती बिंदु हम जदि कहबा आद्य बिंदु प्रांत बिंदु छाड देला पर मध्यवर्ती बिंदु हम असंख्य कथा कहि परिबा बिंदु संख्या जदि कहि परिबा भी हम असंख्य कथा ताले सरल रेखा बिंदु संख्या केते हि जिवो रे सरल रेखार बिंदु संख्या हेइ जिवो असंख्य तापर जदि मध्यवर्ती बिंदु कथा हमें कहि परिबा मध्य बिंदु जदि हमें कहि परिबा मध्य बिंदु हेइ जिवो 0 हमें पाई परिबा नाही मध्य बिंदु मध्यवर्ती बिंदु कथा जदि हमें कहिबा मध्यवर्ती बिंदु हमें पाई परिबा मध्यवर्ती बिंदु तमर असंख्य हेइ जिवो तापर जदि आद्य बिंदु कथा कहिबा आद्य बिंदु नाही प्रांत बिंदु भी नाही तापर जिबा हमें कोठी कि ना प्रश्न पाखुको प्रश्न संख्या 1 गोटे सरल रेखार डैशटी बिंदु थाए तुम माने जानछो गोटे सरल रेखार बिंदु संख्या होची केते रे ना असंख्य बिंदु थाए हमें कोठा जाई परिबा सी सहित जाई परिबा गोटे रेखाखंडर डैशटी प्रांत बिंदु थाए प्रांत बिंदु केतरा थाए रे गोटे रेखाखंडर ना रेखाखंडर हम जाई परिबा प्रांत बिंदु तमरा केतरा अछि ना दुईटा अछि प्रांत बिंदु केतरा अछि ना दुईटी रहिछि एक रेखाखंडर डैशटी मध्य बिंदु थाए गोटे रेखाखंडर मध्य बिंदु केतरा थाए रे ना गोटिए थाए अर्थात हम कहि परिबा कोन ना ऑप्शन नंबर ए सहित जाई परिबा गोटिए एक रश्मिर डैश आद्य बिंदु थाए एक रश्मिर केतोटी आद्य बिंदु थाए रे ना गोटे रश्मिर आद्य बिंदु केतरा थाए ना गोटिए थाए हमें एक सहित जाई परिबा तापर जिबा हमें प्रश्न संख्या 2 को प्रश्न संख्या 2 भी आम से हमको पचारुची सरल रेखार असंख्य प्रांत बिंदु था एटा ठीक ना भूल रे आम जदि प्रांत बिंदु कथा आम ठीक जीवा सरल रेखार प्रांत बिंदु संख्या केतरा अछि ना 0 अछि आमको से कोन कहूची ना प्रांत बिंदु असंख्य अछि तेणु आम एटा को भूल मारिबा एक रश्मिर गोटे आद्य बिंदु था या ठीक आम गोटे रश्मिर जेहेतु कौटी आरंभ होइछे ना एठु आरंभ होइछे से हमको जणे ना गोटे आद्य बिंदु रहिछि ताने एटा भी हेजिवो ठीक एक रेखाखंडर मात्र गोटे मध्य बिंदु थाए रेखाखंडर आम जानिचंदी रेखाखंडर आद्य बिंदु प्रांत बिंदु जे मझामझी रहिला सेटा हला कोन मध्य बिंदु ताले गोटे मध्य बिंदु रहिछि ताले ये भी हेजिवो ठीक
ए और बी रो मध्यवर्ती बिंदु पी हेले एहा ए बी रो मध्यबिंदु हबो देख ए आउ बी रो ए आउ बी रो जदि गुटा रेखाखंड अछि ए आउ एटा हला बी रो मध्यवर्ती बिंदु पी मु जदि पी टा को एठी कि नेबी ताहाले ताहा कोन हिज परियोनी मध्यवर्ती बिंदु केबे हेले मध्य बिंदु हेई परिबो नाही किंतु जदि हमें एटा देथांता मध्य बिंदु जदि पी अछि ए बी रो मध्यवर्ती बिंदु हबो एटा ठीक हबो किंतु मध्यवर्ती बिंदु हेई परिबो मध्यवर्ती बिंदु केबे हेले मध्य बिंदु हेई परिबो नाही या हाई जिवो भूल दुईटी पृथक बिंदुर गोटे मात्र मध्यवर्ती बिंदु थाए दुईटी पृथक बिंदुर गोटे मात्र मध्यवर्ती कहि परिबा नै एठी असंख्य बिंदु ता मझरे भी रहउची तेनु एटा भी हिजिबो कोन ना भूल ए बी सी एक रेखी बिंदु हेले ए बी रश्मि बी सी एक रेखी रश्मि अटंती ए बी सी एक रेखी अछंती ताले हम जदि कहि परिबा ए बी सी ए बी सी जदि हला ए बी सी जदि हला ए बी रश्मि ए रु बी आडी के ए बी रश्मि हम कहि परिबा ए सॉरी ए रु बी आडी के हम ए बी रश्मि कहि परिबा तापर अछि बी सी रश्मि बी रु सी आडी के हम बी सी रश्मि कहि परिबा ताले ए बी एक रेखी बिंदु हले ए बी रश्मि बी सी रश्मि एक रेखी रश्मि अटंती ताले एमाने गुटिया रेखा रे रहउना कि गुटिया रेखा रहउचंती जेहेतु तांकर दिग प्रोग्रेशन भी गुटा आडे ताले ए आइछ ठीक उत्तर तापर अछि ए बी सरल रेखा रो ए ओ बी रो मध्यवर्ती ओ एक बिंदु हेले ए बी सरल रेखार एताले आम ए बी सरल रेखा अंकन करदेवा यहाँ है ए बी सरल रेखा ए ओ बी मध्यवर्ती ओ एक बिंदु हेले मध्यवर्ती कथा पचार यहाँ ओ ए रश्मि ओ बी रश्मि दो परस्पर विपरीत रश्मि अटंती निश्चित भाव में ओ ए आउ ओ बी रश्मि परस्पर विपरीत अटंती यह हो ठीक उत्तर आशा करी भिडियोटी तुम मैंने भल भाव बुझीपार और जदि भिडियोटी भल भाव में बुझीपार भिडियोटी भल लगी क्लास भल लगी निश्चित भाव में तुम सांग सहित सेयार कर भिडियोटी जनइब कि ये क्लास करा चैनल को जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनब कहीं जहाँ भी ये भिडियो मुझे छाड़ी तुम्हें शीघ्र एवं आगे पाइपर रही पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो रे।